नजरीन, ड्रामा सीरियल तो में आलियान रिदा को कहता है, हम एक ही सूरत में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं अगर तुम मेरे बदले की इस लड़ाई में मेरा साथ दो। रिदा कहती है, वो कैसे आलियान? आलियान कहता है, तुम्हें एक्टिंग करनी होगी मुझसे निकाह करने की। मैं सुंबल के चेहरे पर वो अजियत देखना चाहता हूँ जो एक औरत दूसरी औरत को अपने शौहर के साथ देखकर महसूस करती है। रिदा कहती है, मगर आलियान, ये तो ठीक नहीं, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे ठीक नहीं। आलियान कहता है, कुछ नहीं होगा, ये माला पहनो। रिदा कहती है, मगर आलियान। आलियान कहता है, अगर मगर कुछ नहीं, मैंने कहा ना, जैसे मैं कहता हूं वो करो। बस अब हम घर जा रहे हैं। रिदा को आलियान के प्यार में ना चाहते हुए भी वो करना पड़ रहा था जो वो नहीं करना चाहती थी। जिस दर्द से वो गुजरी थी, किसी और को उस दर्द से नहीं गुजारना चाहती थी। आलियान रिदा को लेकर अपने घर आता है। सुंबल दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। आलियान कहता है, हम दोनों ने निकाह कर लिया है। खड़ी मुंह क्या देख रही हो? हमारा इस्तकबाल नहीं करोगी? भाई, नई दुल्हन और दुल्हा घर आए हैं। आलियान रिदा की तरफ देखता है। रिदा मुस्कुरा रही थी। आलियान कहता है, आओ रिदा, अंदर चलते हैं। सुंबल की आंखों में आंसू थे। आलियान, बस यही नहीं करना था। सुंबल रिदा के पास चली जाती है। कैसी औरत हो तुम? एक औरत जो पहले ही अजियत में है, उसे मजीद अजियत देना चाहती हो। बुरा मेरी माँ ने किया है, मैंने नहीं। मैं उसी का अजाला कर रही हूं। तुम्हें आलियान का साथ देकर क्या मिलेगा? मैं तो पहले ही मर चुकी हूं, बस एक जिंदा लाश हूं। इस घर में कैदी हूं और आखिरी सांस तक इस कैद को काटना चाहती हूं। मगर याद रखना, आलियान की नजर में मेरी और तुम्हारी हैसियत एक है। मुझे तो शायद कभी ना कभी छुटकारा मिल जाए, क्योंकि मैंने निशा के साथ कोई बुरा नहीं किया। मगर तुमने जो किया बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आमना आंटी की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। आलियान हम दोनों को अजियत में रखना चाहता है। क्यों आई हो? अभी भी वक्त है, चली जाओ, वरना वक्त तुम्हें पुछताने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। सुंबल चाहने लगती है। रिदा कहती है, सुनो, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं, बस मैं मजबूर हूं। मुझे आलियान का साथ देना पड़ रहा है। वो क्या है, मेरी सांसें कब की आलियान की हो चुकी, और मैं तब तक उसके साथ हूं जब तक मुझे यकीन नहीं आ जाता कि आलियान की नजर में मेरी औकात एक आम सी लड़की की है। तुमने कभी मोहब्बत नहीं की, तुम्हें क्या पता, ये दिल पागल है। सुंबल कहती है, मुझसे बेहतर कौन जानता है। अम्मी की सख्त मुखालफत के बावजूद मैंने इस दिल के हाथों मजबूर होकर आलियान से निकाह किया था। अगर मुझे यह पता होता कि मुझसे पहले आलियान की जिंदगी में तुम हो, तो यह नौबत कभी ना आती। सुंबल चली जाती है। रिदा की आंखों में आंसू थे। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं जिसे किनारा नहीं मिल रहा। खुदा करे तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएं। आलियान भी रिदा के कमरे में आता है। ये सुंबल तुम्हें क्या पटियां पढ़ा रही थी? रिदा कहती है, जो खुद दुखी हो वो किसी को क्या पटियां पढ़ा सकती है। आलियान कहता है, ओ तो वो तुम्हें अपने दुखड़े सुना रही थी। आलियान कहता है, देखो रिदा, मेरा और तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि तुम मेरा साथ दो। अगर नहीं दे सकती तो तुम चाह सकती हो, मैं अपनी बहन की मौत का बदला लेकर रहूंगा। मैं सुंबल और उसकी मां को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूं। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं इन सबको अपने हाथों से कब्रों तक ना पहुंचा दूं। रिदा कहती है, बेगुनाह को सजा देने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। डरती हूं उस वक्त से जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम एक मासूम को सजा दे रहे हो। शायद तुम कभी अपने आप को माफ न कर सको। आंटी और निशा खुश नहीं हो रही होंगी। सुंबल मासूम है, जिस कदर तुम उस पर टॉर्चर कर रहे हो, तुमने देखा नहीं कि वो कितनी मुतमईन है, क्योंकि उसे यकीन है कि अल्लाह मासूमों और बेगुनाहों की सुनता है। एक दिन सुंबल पर की गई ज्यादतियों का तुम्हें एहसास जरूर होगा। शायद उस वक्त मैं यहां पर ना हूं। मैं अगली फ्लाइट से ही चली जाऊंगी। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुम वो आलियान ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। आलियान खामोश हो जाता है। सुंबल अपने कमरे में घुट घुट कर रो रही थी। अम्मी, आपने सब बर्बाद कर दिया। आप हमसे नहीं, अपनी अना और अपने आप से मोहब्बत करती हैं। हम तीनों बहन भाइयों की जिंदगी में जो कयामत बर्पा हो गई है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अंबर नेहा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दें, मैं तुमसे खामखा नफरत करती थी। अम्मी का तुम्हें इस घर में लाने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम उनके पार्लर को संभाल सको।
تم نے وہ بھی خوب کیا۔ تمہاری امی کے مرنے کے بعد امی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ دراصل وہ تمہیں بھائی کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، اسی لیے تم پر الزام لگایا۔ جب بھائی کو تم سے محبت ہو گئی تو امی کو ایک آنکھ نہیں بھایا، کیونکہ بھائی امی کے سامنے تمہارا دفاع کرتے تھے۔ ابھی بھی امی تمہیں اولاد نہ ہونے کا بہانہ بنا کر بھائی کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں، مگر بھائی یہ ہرگز نہیں چاہتے۔ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتے۔ نیہا کہتی ہے بس تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں امی کی باتوں کو برا نہیں مانتی، عاصم بہت اچھے ہیں، میرا پورا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ الماس بیگم نیہا کو امبر کے پاس دیکھتی ہے۔ تم کیا کر رہی ہو امبر کے پاس؟ کون سی نئی پٹیاں پڑھا رہی ہو میری بیٹی کو؟ ہاں میں جانتی ہوں، تمہیں تو موقع مل گیا ہے میرے بچوں کو میرے خلاف بھڑکانے کا۔ تم نے ہی سنبل کی شادی آلیان سے کروائی تاکہ آلیان میری بیٹی پر ٹارچر کرے۔ نشا تمہاری دوست جو تھی، تمہیں بھی تو اس کی موت کا دکھ ہے نا؟ نیہا کہتی امی مجھے تو نشا کی موت کا پتہ ہی نہیں تھا، نہ میں یہ جانتی تھی کہ آلیان نشا کا بھائی ہے۔ آپ مجھ پر الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ امبر کہتی ہے بس کریں موم، بھابھی کو الزام دینا بند کر دیں، وہ تو خود اس گھر میں مظلوم ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے صرف آپ کے گناہوں کی سزا ہے۔ آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کی زندگی خراب کی، اب بدلے میں آپ کی بیٹیوں کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے۔ الماس امبر کو کہتی ہے میں سب جانتی ہوں، یہ بہت شاطر عورت ہے، تمہیں تسلیاں دینے کے بہانے تمہارے قریب آئی۔ تم نہیں جانتی یہ بہت میسنی ہے، اس کی زبان پر تمہیں جو شہد نظر آ رہا ہے نا، دراصل وہ شہد نہیں، وہ زہر ہے جو یہ میرے خلاف اگل رہی ہے۔ باقی مقصد تو اس کے پورے ہو گئے، اب یہ مجھے اکیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ رہی صحیح کسر پوری ہو سکے۔ عاصم بھی گھر آ جاتا ہے۔ نیہا کھڑی رو رہی تھی۔ عاصم کہتا ہے نیہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ عاصم اپنی ماں کو کہتا ہے موم آپ نے نیہا کو کچھ کہا ہے؟ کیوں آپ اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ اب اسے بھی گھر سے نکالنے کا پروگرام بنا لیا ہے کیا؟ الماس کہتی ہے میں اسے خوب اچھی طرح سے جانتی ہوں، یہ کتنی چال باز لڑکی ہے۔ پہلے اس نے تمہیں مجھ سے باغی کیا، پھر اس نے سنبل کو ہلا شیری دے کر اس کی زندگی برباد کر دی، اب یہ امبر کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے۔ جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے منحوس، اس دن سے مجھے سکون کا سانس نہیں ملا۔ کچھ بھی ہو میں اسے گھر سے نکال کر رہوں گی۔ عاصم کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نیہا اس گھر سے جائے گی تو آپ کا بیٹا بھی اس گھر سے جائے گا۔ اب نیہا ہی میری زندگی ہے اور میں اس کا ساتھ ہمیشہ دوں گا۔ عاصم نیہا کو اپنے کمرے میں لے کر چلا جاتا ہے۔ الماس کہتی ہے پتہ نہیں وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب میں اس لڑکی کو اس گھر میں لے کر آئی تھی۔ ڈرامہ دو میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔